আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। মাদক নেশার ভয়ানক প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যুব সমাজ। আমাদের রাজ্যে একাধিক সমীক্ষায় দেখা গেছে স্কুল স্তর থেকেই নেশার প্রতি আসক্ত হচ্ছে একাংশ ছেলে মেয়ে। পরিস্থিতি পরিবর্তনে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে। কর্মশালায় অংশ নেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার সহ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। মানসিক স্বাস্থ্য, কিশোর স্বাস্থ্য, মাদকাসক্তি প্রতিরোধ এবং বাল্যবিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়কে সামনে রেখে আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে শুরু হয়েছে 2 দিনব্যাপী এক কর্মশালা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কিশোর কিশোরীদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক, সমাজকর্মী এবং LGBTQIA+ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় কিশোর কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা, মাদকাসক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক। বক্তারা জানান, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই এইসব সামাজিক সমস্যার কার্যকর মোকাবিলা সম্ভব। 2 দিনের এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেশন, আলোচনা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার স্কুল স্তরে ছেলে মেয়েদের নেশার আসক্তি বৃদ্ধির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এসব প্রতিরোধে এই ধরনের কর্মশালা বলে জেলাশাসকের অভিমত। ना जाए, साथ ही साथ कैसे उन बच्चों को अपने साथ लिया जाए टीचरों के साथ, कि बच्चे ड्रॉप आउट्स ना हो। ड्रॉप आउट्स बच्चे ही ज़्यादातर देखा गया है कि लड़कियां जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं वो चाइल्ड मैरिजेस में जाती हैं। साथ ही के साथ जो पढ़ाई की गुणवत्ता है, माने कि जो क्वालिटी है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। टीचर्स के अंदर जो कभी कभी मोटिवेशंस की भावना की कमी दिखती है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। एवं जेंडर रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं जो हमारी बच्चियां फेस करती हैं स्कूलों में, उन पर भी हम लोग इस वर्कशॉप पे बात करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो भी हेडमास्टर्स एवं असिस्टेंट हेडमास्टर आए हैं, उनको इस वर्कशॉप से फ़ायदा होगा। हमारे बच्चों के सामूहिक विकास में इस वर्कशॉप से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सर, ताकि अपने HM के साथ ये वर्कशॉप किया है, अब एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लगता है कि स्कूल में ये जो ड्रग्स एब्यूज़र का जो संख्या है वो बढ़ रहा है या उसकी स्थिति क्या है? देखिए, ज़्यादातर जो ड्रग यूजर्स जो होते हैं वो 15 से 25 साल की उम्र में वो लोग स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको स्कूल के लेवल पे ही इस तरीके से उनके मस्तिष्क को संतुलित करें कि वो ड्रग्स की लत को पड़े ही ना उसमें। आपने पूछा कि क्या संख्या बढ़ रही है, तो अमूमन देखा गया है, जो भी डाटा है, कि कुछ संख्या में वृद्धि हुई है। और इसीलिए सरकार ने इसको बहुत ही गंभीर रूप से लिया है और हम अब एकदम रूट से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब जड़ से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि बच्चों की लत ही ना लगे। और इस लत ना लगना मतलब प्रिवेंशन ही इसका इस समस्या का क्योर है। আয়োজকরা আশাবাদী এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।